Dameni debatana sumurung siang salut na roha, mana mangeramoti ate-ate de pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Horas. Moliate. Kabarta sehat besude. Buado rezeki kita kurang. Udah kian nate. Nih mate. Lasroh ada pak mulu gudang. Nate. Jadi ujaha majoka dongan na marulang tahun 5 hatu tubuh dohot hotripe da tangihon na
Deson Tulus Simatupang, Veronica Boru Sidabutar, Luminar Rita Boru Manurung, Nurlima Boru Silaban, Rizwan Pardosi, Rusmani Boru Simamora, Daniel Wintoro Tagalu, Amang Sintua Dekon Manalu, Leri Supriyadi Raja Guguk, Lorenzo Sihite Riyama Boru Simanguso, Ruliana Boru Dolsaribu, Timothy Tristan Sihotang, Yani Veronica Boru Sianturi, Endang Boru Sitinja, Ruslan Boru Marpau, Erwin Simangusong, Nova Ulina Boru Siadari, Alvin Aritonang, Haris Sitanggang, Jimmy Junaidi Raja Guguk, Matthew Noah Butar-Butar, Novi Altika Boru Sitorus, Novita Boru Pandiangan, Daud Rafael Manaf Munte, Jeremy Edwardo Silalahi, Jonathan Samuel Girsang, Rudolf Siopi, Sandi Leonard Manulang, Satria Manulang, Suryadi Effendi Manurung, Wiska Ludwina B.L. Boru Nebaho. 6 ulang tahun Hotripe, keluarga Amang Soni MT Sinaga, Inang Novi Lasari, keluarga Amang Aprilido F Sinaga, Inang Remita FR Boru Tasoid, keluarga Amang John Edward Simatupang, Inang Rostio Boru Sinaga. Ima sahatna Tangyangta asa hamuna di Lehon Gajang Niumur, Lasni Roha, Hai Pason, dot akta rezeki, song nata dokir, rezeki nagudak kian, ate, salas roha, apalagi manupahi ima pembangunan ni Kuryata. Amin. Jadi tatangihon mah hatam debata kamang inang naga betupuk jamita di minggu ta sadarion minggu 20 daun dung Trinitatis iman natar surat di buku Judas bintu Sada mamuka maisen ayat 10 pitu satro di tu ayat 20 tatangihon mah apo-apo patoguhon roha alai hamu akka hawolongan ingot hamu mahata akka nang nilubahon ni akka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus ai didok nasida do tu hamu di akka ari parpudi Roma akka sipangsahi akka namong lahon hai sapon hajahaton ni rohana sidabe ima akka pamola-mola pang mangulu donian alai dang martodi alai hamu akka haulongan pauliudi hamuma dirimuna di atas haporsion muna nabadia situtu dalam martangiang di bagasan di parbadia ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata mai-maima mahamu di asini rohani Tuhatta Yesus Kristus asa saat tamu tu hanguluan salilik ilina ajari hamuma akka naganggu rohai Walua hamuma nasida, rapas hamuma nasida sian api, marasini roha mahamu dinadeba uhud mabiar, hagigi hokamuma nang abitna nang niramunan nisibukna, ima sahatna. Huriani Tuhatta, AKBP Kamarayaon, termasuk gereja yang boleh dikatakan bertumbuh dengan pesat. Gereja yang baru bertumbuh ikotong dipelihara dok denggan. Molo ibarat ni hau manang suaswanan ya. Baru martunas manang baru pe tubuh 3 meter senti perlu doon dirawat dengan baik sekali. Songoni ma nakita sudena. Nang pe udok nakaning huria KBP Kamaraya dengan usia sekian belas tahun
resort kurang lebih 5 tahun. Ya. Tapi bukan juga tidak memperhatikan usia ta nagabe Kristek kita. Nunga 30 tahun. Lelingna. Itu pun harus dipelihara. Kondi radoti do. Molodang terjadi kehilangan arah, kehilangan tujuan di tonga-tonga ni ngulunta. Ima na dipaingot di bagasan turpukon, ditikii masa penyimpangan ala ajaran manang tadokma koda haliluon. Alani si Judas ima tadok bagian keluarga sisiani Tuhani anggini si Jakobus ibana bukan yang disebut Yudas Iskariot ate mulut udah kau kami pe manang di turpukon Judas ay buasa si Judason di bahan songon panurat di turpukon dan Judas nalai doon ate. Jadi ibana mangalehon teguran ya jala mangalehon pandangan asa nasida memiliki pondasi yang kuat, pondasi iman yang kuat. Ima asa nasida songon topik mingguta mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. Jala onma termasuk macai honado manak relevan di tonga-tonga ni portibion namardalan dope hita di dogma zaman na moderenon, zaman na canggion. Jadi dang terlepas sian zaman tu zaman apalagi lam sonarion ya. Godang ni krisis moral ya. Dangkal ni hapersiaon. Jala godang ni ajaran nadidok gabebui lilu hita. Ma dalani ngoluta siganup ari. Molo didok pe hita halak na persea tutudo hita parholong ni roha onma naikon ta refleksihon di bagasan ngolutta tarumobi di bagasan minggu sadarion bahwa songodia do hita asa tapauba aka nasodenggani dipaingot di bagasan turpukon nasida nakita pe bahwa molodidok di esa pulupitui alai hamu aka haolongan ingot hamu mahata aka nau nilubahon ni aka apostel ni Tuhata Yesus Kristus hata marningot songon nakaning di ede ni puji-pujian ama Jericho pauba maruham ingot ma aka nang di jalom dohot aka nang binegemuna ingot aka na di jalo jala na di bege sian hatan debata ido na ikon gabe hanguluan di hita amang inang jala ditikii nang dipaingot do di ari parpudi didok dison Roma aka sipang sahi aka namangulaon haisapon hajahaton ni rohana sida be dia sapulusia ima aka pamola-mola mangolu donian alai dang martodi amang inang di zaman nuai pe terjadi bohado ima aka pamola-mola aka namangulaon haisapon hajahaton molo taboto
sejarah ni gereja mula-mula dungi gereja Katolik hita najolo sada do nasida alani Martin Luther menegakkan ima kebenaran ya, bahwa dang boy holan pengakuan hapursiaon pengakuan dosai tu imam manang pastor di TKI dengan yang disebut istilahnya dalam arti manuhor di hasesani dosai ido na disangkal oleh Bapak Padita Martin Lutheri bahwa dangadong naboi jolma manesa dosa manang manuhor asa kembali muse badia nasida ikon alani asini rohani debata. Jadi aliran Protestan mahita alai di aliran Protestan ipe ya dang leleng muse gabe pocak manang berbelah yang adong ajaran karismatik mai ya dohot hitama udok ma langsung HKBP manang tadok ma Lutheran songoni jala di HKBP sadiri pe terjadi do konflik taingok do dari masa tu masa pada umumna di sada dekade manang 10 tahun ikon tergoncang do HKBP di sada 65 moloso salah ima perpecahan hita .gkpi majona jelas terpisah do ya jala di tahun 1992 ya terjadi ma na diguari SSA isedo hamuna SSA manang tiarang taingok di 3 tahun dilingna olodo marbadai dan masih pakulingan na mariboto pe na martodong pe songonima susahna tuanima rekonsiliasi mah HKBP di tahun sada lupa bah sada sia-sia iya di bulan Desember sada sia walu tarima ate ima dang dingok be akan asal pui ate ima sempat do di kalangan nih Hami Padita pe ya merasa dengan sedia do imana asalna SSA do manang sian tiara do sangat do pe tiki 3 tahun nih ya hurepe majalo misalnya Padita sedia do ya SSA do manang tiara masih label itu masih kencang masih kuat ya. Jadi menurun mamuse habisi ya HKBP nabolonon ya. Sekitar huri jemaat na manang tadok ma jumlahna mar 3.000 ya. Peditana mar 2.000 tetap sampai sekarang ya. Di dalam pergumulan masing-masing huria ya. Di setiap huria ya. Nangpe di HKBP Kamar Raya umpamana punguan ina semoga tidak ada na mola-mola teh nang dong enggak ada punguan ama Jericho aman sudah puji Tuhan ya apalagi ama Agape teh Lamia teh iya hale hamudo na membutuhi ya teh semua dia do sebenarnya alai pangiduan ya memang tidak terlepas hita sian berbeda-beda pandangan pikiran Allah hita pe roh sian latar belakang yang sangat berbeda adong na tubuh di Jakarta on adong na tubuh di Bonapasogit adong di tiki hatu tubuhna nama cacit nguluna adong na sian ditangani bidan menang dokter dan lain sebagainya
Kita berbeda-beda. Rambut bisa sama warna hitam, tapi hati nggak ada yang tahu. Kan nih dong. Iya. Jala boy muse keadaan di ekonomi, ya, dan merata on, ya. Kita buat contoh di kamar raya, adong pertabal ban, ya, adong pegawai negeri, alai adong pegawai ngeri, isimai, iya, ima maragam itu maksudnya, ya. Sehingga buat tubuh ma ima ya hira arogan ibana, ya, aladong di ibana, ya. Alai na fokus pe bui arogan isedo harwaho dakwalang idahmi kan idong, iya, ada tubuh ima di dokma istilahna hotel kosong teal elat late, iya. Jadi memang Turpukon sangatlah menginspirasi kita, mengingatkan kita, ya, bahwa keadaan sonarion ngadi pebawa najolo na di bagasan Turpukon. Ahana masa di setiap zaman, apalagi nadidok dia ka ari parpudi ina kan lam parah do situasi kondisi i alani situasi na huwarin nakanin songo dia do asa mangaramoti hita masing-masing punguatta komunitasta keluargata di bagasan holong ni roha ima kasih Allah tersebut di tonga ni portibion na semakin dingin nyali very cool ima taringotu holomon, mulai masian bagas tabe, ya. Alani kesibukan akayanakon, kesibukan orang tua. Pertanyaan yang mendasar kepada kita, masihkah betul-betul hangat, it's warm of love in your inside, kasih yang hangat di dalam hati kita. Natoras maradepon orang tua, natoras maradepon ianakonna nang sabalikna. Alani tuntutan zamanon harus mencapai ini itu, ya. Baik orang tua maupun ianakon. Ya. Songoni holong ni roha di tonga-tonga ni harwasa. Maradopon parhaladona, sama-sama hamuna ruas nang sama-sama parhalado nang maradopon tupeditana, ya. Jadi hita do maboto songo dia do kasih itu yang tumbuh di dalam kehidupan kita, bahwa kasih itu menjadi barang langka. Manusia semakin cerdas, luar biasa kepintarannya. Molo ibarat ni kemampuan namar iptekon Pentium 10 mara jago dia semuanya. Tapi belum tentu hatinya tidak secerdas ima nah dimiliki kemampuan nah. Hatinya kian makin keras, makin membatu, hatinya makin tertutup, makin mengatakan dakutadaho, ya, iseho harwa, kan begitu. Nah, ini udah mulai timbul hal-hal yang demikian. Teknologi membuat kita dekat secara digital, tetapi jauh sebenarnya secara emosional. Molo akan aposo madok, ya. Holong dorohak kutuho, ya. Secara digital doi, ya. Melalui WA,
melalui TikTok menang video bahwa kodo sesada di rohaku ina. Asa terpersiai bana HP ternyata ulah kata. Iya. Tidak ada emosi sebenarnya. Alai boido dibuat-buat seperti itu. Alani dita salutna dipaingot tita asa mulak mahita mangaradoti ya mengevaluasi pahusor-husoron merefleksihon buhado dirikon nungabe mangolu holong di rohani debata di ngoluku. Kasih Allah inilah yang menjadi wilayah kita, yang menjadi payung kita, melindungi jiwa raga kita. Sebaliknya holongi dan terpelihara dengan sendirinya, maka akhirnya akan redup dan mangolu holong di roha di tonga-tonga ni ngoluna siganuk ari. Alani di tasalutna ikut dota jaga taramoti dibangun dipelihara di bagasan disiplin rohani yang kontinu. Pesanon naparjolo asa taingot ima hatani debata. Hatani debata ma napanguluho kita na mangurupi hita ima naparjolo. Hatani debata ma na mangalehon kompas ningolutta di tengah badai moral dunia ini yang semakin menggelora. Hatan di batama nagabe sinjatata mangalo aka naso denggani alani kontok tong mahita ringgas manangion hatan di bata asasianido di Rom 10 ayat 10 pitu ia sian tumangion hata di batama rodo hapursiaon. Jadi hapursiaon atau iman itu saudaraku adalah dari kita sejauh mana kita hidup di dalam firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkan masuk kanan keluar kiri alebe hado gabe mangului gabe betul-betul sorminan di tonga-tonga ni ngolutta siganuk ari. Inilah yang tidak mudah kita lakukan. Alai dang namar nabosak kami madok bahwa asa mulak kita tudalan nahina alomon debata ikon hatan debatado nagabe mian di tonga-tonga ni rohatta asa napaduahon ima hapur syot taido di jamoton di ramoti asa unang runtui tabuan ma di bagasan habuluson ni rohatta ganu pari ikon hita marsaor do Tuhani pasahaton dirita tu Tuhani molo adong pe masa na terjadi di tonga-tonga pribadita manang adong ma PHK adong ma pada potanda sautik dan songona jolo be ya manang keadaan di rumah tangga saling tidak menerima satu dengan yang lain begitu alani pangalaho macam nata adopi mungkin muse alani parsahiton apalagi khusus hamuna akal lansia adong dokan lansia son mudang ya. Akasay taado dialami hamu inang amang ya saya tianakon ima termasuk kate iya saya ni tu permain adong nang may lelahamu adong dua te ale dakya say tamuna tu helamuna te dang adong ate bahasa tu permain sajo te iya ala dibuat do cintaki tu yanaki kan ido memang boy do dihilala sadaina molonga magodang yanakonna dungi mangulima gabe tu tadok matu permaita kan bah cintaku sama anakku sudah diambil oleh permainku nakipe hutonton sautik satokin terbalik ya
pamasuma boruna ya. Jadi didok amat bapak nama songonon. Cinta pertama anakku boruku bukan kamu madok helana. Cinta pertama boruku adalah diriku sebagai bapaknya. Bah tohodo hate kan sebelum diteda menantu naon kan bapak nado nama rorot mangurus atar songoni makana molo biasana halak Batak seorang bapak jonok do tu boruna tohodo ya mang. Jadi unang cemburu akaina molo tohodo memang tohodo itu teh pasti ya. Nah sebaliknya molo ina lebih holong do rohana tu anakna tohodo betul doi iya molo adong ya nakonna bawa ate iya begitulah saling kehidupan ini tarik menarik ya makana boruon olodo dia pini bapakna hape nggak salah Roma bapakna boruku deh pulang burung doi dang dok tahu marboru kan itu nggak begas be dangi kan alai memang begitulah eratnya ikatan hubungan kasih dalam keluarga Batak memang condong do molo ipamuli boruna na gotap rohana bapak nado sebenarnya bah dang adong be dong aku ngadibuak be helaki kan itu cintaku gabe tu helaki mah kan itu dan sebaliknya seperti itu. Jadi songoni ma tabona molo mangulu holong ni rohai na bagian na patuluhon ima na kaning na parjolo soal hatan di bata soal hapursiaon nang soal martangiang on ma bohado hita songon halak Kristen mangulu hita di bagasan na martangiang sebagaimana kita bernapas doa itu adalah sebagaimana bernapas kita ya. Doa itu adalah komunikasi tanyangi dada holan dalam arti hita marpangidoan tu debata leon ma dihami ngolus ganup ari alai tanyangi pedalan madok moliate tu Tuhani. Sebanyak kita mengatakan bersyukur kepada Tuhan di dalam doa, maka berkat-berkat itu akan turun dalam kehidupan kita. Unang gabe terbalik holsoni rohatta tapa buat di Tuhani alai akka dengan bahasa natajalo di ngolutta iba marhite haipason marhite hagogoon bisuk dohot pikiran natorang gok dile Tuhan itu hita mengadupi salutna asa mampu hita jala pola do didop di Efesus bidutolu soal namartang yang on salah satu ayat renungatta Efesus tolu ayat 10 naing malo hamu mangatusi rap dot salut akan nabadei gajang na dot bidangna bagasna dot tibona laho tumadda holong ni rohani Kristus na mengatasi nasa pangatusion asa satu hamu sadok hagogok ni debata lapatan na hita mangid martangyangi dalam rangka asa lam tahilala ima gajangna bidangna bagasna tibona holong ni rohani debata ido na ikut perlu terus do hita martangiang terhubung hita do debata asa tahilala ma dung hita martangiang ter holong ni rohani debata tarasa di bagasan ngolupta na bagian paupaton ima asa toktong mahita memelihara holong ni roha di bagasan Kristus di dok de 20 sadai ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata ima asa ta jaga sian kebencian iri hati bahkan kedengkian terhadap sesama kita bisa jadi amang inang di tonga-tonga ngolutta
Sogoro hatta mamereng dongata ala umalo ibana, ala burjudo ibana, ala hebat ibana di karirna dan segala macam, sehingga dau hita sian ibana. Justru bagaimana kita betul-betul belajar sian aka namalo ya, na burju, na mamora, unang dau hita sian nasida, unang mengapiak kita, unang latero hata mida nasida, alai belajar banyak. Sehingga itulah yang menunjukkan hita mengaramoti dirita ala holong ni rohatta na tajalo siat Tuhani. Na palimahon muse didok ima ajari hamuma akka naganggu roha, bahwa di tonga-tonga ni ngolutta di rumah tangga manang di humaliangta terjadi mah nasida na mengalami digerdasi iman. Jadi hita halak na gogo alak na jonok tutuhani manugu-nugu nasida. Huriatta HKBP Kamaraya sejak paling tidak na huingot lebih tu bulan 2 ngamar dalam be kunjungan pastoral tu bagas tabe ngadong ra na kunjungi hami hamuna di son amang inang. Bahwa Jepang nami do ya ima godang ni pergumulan nasida yang bisa jauh mereka dari Tuhan. Alai tiki ditopat nasida margogo do hilala hami nasida tiki baru sata mitu bagas nasida bohina murhing lesu dan bagaimanalah alai dung sirung pakatel ni nga sama behuda hami nga semakin porsia tutuhani ido sasitong na fungsi ni huria mandulo manangyakon manugunogu nasida na mengalami krisis holong, krisis hapursiaon, krisis sosial. Lani dihita saluhna melorope parhalado tu bagasta unang kunci pintu ya teh. Nah deba dibuka dong non Roma ketua Dewan Marturia neng tujabumuna inang hami dang sonari joba adong arisan nami, adong urusakku dan segala macam. Amang inang sada harugio di molo gudang ala satta. Ala sada kesempatan dui dang boy sudi didalani molo ngadi dokon ketua Dewan Marturia nang situata rade mahita. Amin. Iya. Jala udok matu musetu akasi tua hami peneng rotu jabumuna bah niku. Jadi nanasida pebua inang mak dak polar kot pebua buau tu hamu amang situa rodo hami asau nang repot ala situa pe perlu diparmahani dilehon semangat ya mangula ulon nasida dan marsikola secara teologia alai nasida rade laho melayani ruasna kita HKBP Kamaraya. Lani perlu do memang dibahan ma sada spirit na luar biasa tu parhalado asa nasida eksis satia melayani ruas ni huriatta. Alani nagabe kesimpulan molo didok punguan nakin punguan ama agape unang ganggu roham molo naing sonako martangiang mangido tu Tuhan debata. Ido sada kesimpulan dihita haganggo ni rohatta tetap terus ada alai senjatata ima martangiang jala marhapor siau tu Tuhani asa margogo hita mangadopi molo dang dialusi Tuhani dope ya tangyang ta alai tahilala do merdalan do ngolutta siganup ari babuah tu hitai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah yang setia sampai selama-lamanya. Jadi dangolan tadok songon molo mangalang sabe terpodas molo minum hita nama uas hita gabe sobu wasta dang pitor songoni alai tahilalama dile Tuhani dope hosa hangolo dihita kesempatan dihita lau mangolu nang di ede nipungon ina rabu pe didok do
kukutip ma ibana do debata na puna awon. Mantap. Say bain ma Jesus si do ngam toktong saliling mangulho di Portibion. Ikonido amang inang alani kesimpulan na berikut na manang ise na mangradoti dirina di holong ni rohani debata, dialah yang akan bertahan, bahkan dia akan bersinar terus di dalam kegelapan. Dungi na paling perpudi sahali ima mangradoti dirita di bagasan holong ni debata, berarti hidup yang sesungguhnya kita berada di dalam disiplin rohani, kesetiaan akan mendengarkan firman Tuhan, jala makobasi ulau narikop di Tuhani, mardomu tu perluasan pembangunan unang marnabo sakita. Ido neng dohnokku marhite jamitaon. Ido salah satu buado hudok ate kebersamaan tak ya tudolok tutoruan molo penakin nga dititikon marhite sekurta sekretaris Suryata amang situa nebaho sekian dapat puji Tuhan alai dang sai sikop untuk menutupi kebutuhan ta dang sai dopi alai bertahap-tahap nungabe di dongani Tuhani di pasu-pasu Tuhani ulauta malam dana dot pesta gotiloni luar biasa mula pelai ditabamu secelengani kurasa ngamar 500 dapat kita ate bendahara sodo bendahara dang par tahun ate bayang aku mai ate mar 500 alai tadok ma tu Tuhani moliate ma di ho Tuhan alani pargogoi muse hami Tuhan asa talup hami lau menutupi kebutuhan di gereja ta ima pelunasan terhadap pinjaman lunaki dohot membenahi bagas na di samping gereja tahun ate amang inang asa ta pake betul-betul sebagai sarana pelayanan ta di huriat tahun molo hubereng basar dia do laku do disan ala nga mulai do jarahi tate kan ido janji imat tape mulai ira udang-udang amang inang martangnya kita teh asa dilo Tuhani basa-basa na tuhita jangan Tuhan permalukan kita ala porsiado hita di ibana lani rak mahita amang inang manuhuk manupahi dia ma tolapta unang gabi beban ate amang inang ala gejang dopeon tikita lani nenget-nenget mahita mangalu perhatiatta ido himbawak nami sian langgatanon asa unang marnalo jahita ala holong ni Tuhani mardalat do terus sepanjang ngolutta dang holan sai dison holong ni Tuhani terus do saat rodi ajal ni hasyanganon ala ni toktong mahita pasahato dirita tu Tuhani jala mangulu mahita di holong ni rohani dewata nasuan di ngoluta siganup ari amin martang yang mahita muliate madiho Tuhan nunga taruli hami di hatam na badai pergogoi mahami ajari urupi asa betul-betul boy hujam tok kami diri nami di bagasan holongmu Tuhan na di leoko Tuhami ima Kristus Yesus Tuhan nami Tuhan to dimima na toktong mangarajai roh do pikiran nami asa tamah kami Tuhan mangulahon lom ni roham padao ma siap kami Tuhan ima nama bain gabe pocah manang gabe pamola-mola kami di tonga-tonga ni huriaon alai bain mahami Tuhan gabe habauron ni pasu-pasumi di tonga-tonga ni huriamon di tonga-tonga ni bagas nami be nang di tonga-tonga ni parsoron nami di Portibion ale Tuhan nabasa kudang do akka dosa nami Tuhan saya laon alani saya sama salut na pay baru mahami asa ruas ni huriamo pe Tuhan makin laut Tuhan ima
pandonganyomu di pardalanan ni ngulu nasida. Moladong di tonga nasida nagabe beban borat menghadapi ngulu siganu pari Tuhan, menghadapi keluarga, menghadapi anakon, menghadapi biaya-biaya na dibutuhkan di tonga-tonga bagas nasida nang di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan urupi nasida saluhutna leho Tuhan aka pasu-pasumi narikot pasu-pasu partodion nang pasu-pasu pardagingan dan putus-putus na nasida Tuhan manupahi ulaon di tonga-tonga ni huriami. Ale Tuhan nabasa nang songoni paro di huriami pe Tuhan dehon hagogondok las ni roha sa toktong nasida marolop-olop makobasi ulom mi Tuhan di tonga-tonga ni bagas coromon. Padahal siap kami Tuhan agi jangan ni roha manang tidak peduli aleleon roha dame roha las ni roha laho mangula uloni sudena Tuhan akayana konami Tuhan manang di dia pinasida maringanan na sedang bergelut di dalam cita-cita nasida mulai seteka saat rodi tu mahasiswa pe odo na toktong mangalun bisuk tu nasida menjamat to nasida sian parmaraan ale Tuhan leho Tuhan aka rezeki tu nasida seboi jupang ima cita-cita nasida ditikina ale Tuhan nabasa tu akalansia ni huriamon odo mangaleho Tuhan pos ni roha di nasida gajang ni umur nang hai pason nang pe naung umur mulai matua Tuhan laiban nasida toktong marhaporsion tuho ale Tuhan debata dia kana maruang tau pe Tuhan di hari hatu tubuh nang hari rumah tangga ale Tuhan oh mangalihon pasu-pasu di nasida leun las roha nasida Tuhan akan nasinakapan roha nasida tong gohi Tuhan obar tulung ni roham tong saluhut Tuhan aka ulom nami tu minggu depan hodo namandongani hami leo di hami sudena hai pason dot ringgas ni roha mangula ulon nami siganup ari nang akapar hobas nami Tuhan na melayani di bagasan minggu sadarion mulai sesi sekolah minggu saat sesi sada dot anon sesi dua pasu-pasu ma aka naposomi ale Tuhan muliate madiho Tuhan jaloma tangyang nami marte Yesus Kristus Tuhan nami amen. Mari dia mahita ku tapasat beliata.